Oras kami man apo dahil iti binoras mi karkargada. Agita lagi di diskarga nga nagapugi sa baling nga kapinyaan apo. Aja kinargaan mi dakkel nga lugar. 5,000 ti karga na dayta apo. Dayto yung lagi jay kakatwa nga nagkuras ni Gideon dayta ni Pajumat ni Kagawad dayta apo ti kastay ti panagkatipin niya silay dagiti apo agitay naata ay hampay na lumunay ti bagsang dayta apo dapat ti agburburas jay nga to nga nabati ayay nauday kurang gamit yung makarga na pipintas nga ugali kakain